Sebenarnya Alvin bukan saja datang nak promote the night show and stuff. Actually sebenarnya Alvin always remember our friendship dari dulu, and something memang special dah happen now, and Alvin hopefully bakal menghabiskan zaman bujang saya. Wah bro, congrats bro. Finally bro. Dah lama, sekian lama ni. I tunggu juga. Sekian lama you dapat jodoh. Sekian lama finally dapat jodoh. Okay, borak sini habis sini bro. Dalam you punya show pun selalu guna muzik macam ni. Ada DJ, ada kena DJ. ada mood sikit. Kena ada DJ, but the show ada live lah, live punya DJ. Apa nama you punya? Specs, DJ Specs. No, I mean the night punya night show. Night show. Tu masa PKP lah. The night show with Alvin and Tons. How you rasa show tu okay tak? Okay, not bad. Okay. So kita kan masa PKP banyaklah buat live. Dia tengok antaranya you punya show macam luar daripada kotak. I mean dia punya setup pun kan biasa show dekat IG ni biasa-biasa je. Macam okay, kadang-kadang video call lah, dia macam video call. Tapi you ni kira ada prop apa semua kan. Setup baik punya. Kita actually wanted to do something lain daripada yang what everyone doing lah. Everyone biasa pun dia video call time tu kan. Every malam semua video call. So we thought okay, maybe kita buat sesuatu yang different. So kita build satu set dalam kita punya studio dekat office sana, build satu set. Equipment semua try here, try there, jadi juga. Tapi yang challenge adalah masukkan mic dengan audio dengan dia tengah interview punya mic. Pasal Instagram banyak dia punya dia pun sebab dia daripada phone, betul, application. Dia bukan macam ni rakaman. Betul. So challenges yang tu memang took us about 1 month, 1 bulan lebih. Last pun lucky lah kita dapat overcome Instagram punya block tu. Jadilah show tu. Tapi congratulations bro, you dah pecah rekod. Kira macam Books Malaysia Book of Record lah kan. Malaysia Book of Record mengiktirafkan you sebagai mereka iktiraf sebagai first Instagram broadcasting live show. So sebelum ni tak ada lagi yang buat macam you buat ni. That's why you dapat pengiktiraf tu. Kira macam berbaloi lah sebab apa yang you korbankan, apa sahaja segala pengisian dalam program tu pun kiranya mantap lah. Sebab you punya tetamu pun bukan calang-calang orang. Kita antara yang paling mendapat tumpuan lah. Dia punya paling mendapat tumpuan actually ramai. Kita memang bernasib baik because semua yang kita panggil semua kawan-kawan lah dalam bidang entertainment line ni. Datuk Hans Isaac memang boom, he was the first episode. Masa tu dia pun tengah hot juga lah. Masa time tu dia pun dia tengah punya hot. kontroversi Yes, so kita pun bincang pasal borak pasal the latest issue dengan dia. Norman KRU, Datuk Norman KRU, dia masuk dalam show, dia terus hip hop, dia perform untuk kita terus lagu-lagu zaman KRU tu. Amber Chia, bila Amber Chia masuk memang boom juga, ramai yang watching the show. One of the best experience time one of the live tu, I rasa time bila saya interview Awi Rafael. Tiba-tiba dalam live tu Pak Neil send a message. You know Instagram dia boleh hantar message kan time tu. Pak Neil hantar message, Alvin, I'm your number 1 fan, bila you nak panggil I untuk show you? Aku pun terkejut. Pak Neil tu. Pak Neil. So kemudian, some of the best experience yang kita buat lah. And the show also kita sebenarnya nak buat something different. We want to bukan saja nak interview about kerjaya atau apa yang tengah trending dengan diorang, tapi kita pun nak interview pasal behind the story, apa yang diorang buat yang biasa kita tak tahu, yang biasa kita tak terbaca dekat surat khabar ke dengan mana-mana. And kita inject 2 different game segment. Ada game lah dan tengah-tengah, and one is paling akhir untuk bagi keadaan kecoh sikit lah, tak nak boring sangat, skema borak-borak. We want to play some game. So everyone yang masuk live, diorang every week, most of the peminat, dia cakap, oh hari ni Mr. A datang, apa game hari ni? Banyak message pasal game.
Dia semua interested dengan game. Tunggu-tunggulah game apa Memang. So memang yang tu dapat respon yang okay lah. We also feel very happy. Our whole team pun rasa very happy dengan kita punya achievement. Dan sekarang pun kita tengah bincang dengan a few sponsor to tengok siapa yang boleh masuk untuk tolong kita untuk sambung dengan season yang number 2 lah. Dia buat studio kat mana? Studio dekat Kuching Lama, dekat office. Bawah ada satu studio set. Kita convert tempat tu untuk jadi studio. Because show ni on Instagram, kita pun dapat interview host Amazing Race Asia. Kita dapat interview host. Siapa nama dia? Alan Wu. Oh ya. Alan Wu. Kita dia dapat dari Singapore. Dari Singapore. Kita dapat interview Justin Breton. Justin Breton is host Asia Got Talent. Oh. Host Asia's Got Talent. Semua dekat Star TV punya program kan. Lepas tu kita dapat interview Pochukang. Pochukang juga. Ramai daripada Singapore. Singapore pun memang support. Really support. And because dia Instagram, we can interview everybody dari anywhere in the world. Daripada Hollywood pun boleh. But to be cuma honest, kabel je lah. Betul. Kena ada kabel sikit. Actually kita ada 3 people yang sekarang from Hollywood punya status yang dah okay untuk di-interview. So now hanya cari budget untuk start. So tengah cari sponsor lah sekarang. Sponsor pun perlu bro. Kena bro. Pasal cost memang tinggi. Yalah. Preparation, promo memang tinggi. So nak bayar DJ lagi. Itu DJ pun bukan jalan-jalan. Ya betul. And di Specs pun memang is in the industry memang dah lama. So myself, Specs dengan Anna, our producer, kita sit down every episode, kita plan betul-betul apa yang kena buat. Dari flow, dari question kita plan sikit, tapi kebanyakan dia memang impromptu. Terus impromptu. Live ni 1 hour 45 minit live, 45 minit terus impromptu saja, go with the flow. Tak ada planning banyak-banyak. Yang planning game segment je, what we want to do. And Specs also will come in, we will plan the music. So from research from Anna and music from Ruben and myself, 3 of us gabung together and pum just cubalah. Yalah, kadang-kadang kalau kita plan sangat, rehearsal banyak-banyak pun kadang-kadang benda lain yang jadi. Betul. Kalau dah planning banyak, most of the time is like macam buat hosting dekat live show kan. Kalau kita plan so much, bila nak atas pentas, terus the other way round. Lain. Atau you akan fikir balik apa yang you plan. Then your performance takkan jadi 100%. Betul tak? So kita jangan kita punya otak tu jangan berat sangat fikir apa yang kena buat spontan je. Just plan the structure. Lepas tu everything main hantar. Dan kita kenal Elvin Anthony jenis yang macam sempoi je. Dia MC pun relax, cool. Yang penting bergaya tu. You punya penampilan you setiap episod tu kira macam Hollywood punya star lah. Okay. My wardrobe, my wardrobe dengan the whole show punya wardrobe actually is sponsored by Bon Zainal. Bon Zainal, I think everybody pun kenal Bon Zainal. He's our number 1 designer yang memang promote not only his sharp punya cutting, tapi he promote a lot of Malaysian punya songket. There's one jacket yang saya pakai, songket gold color tu. Jacket tu alone dia sponsor. He let us to use for the show. Just the jacket alone is RM15,000. Hui. Memang. But we are really thankful that Bon Zainal memang sponsored all our wardrobe for semua episode. And very easy to work with. Dan bukan saja untuk all the show, tapi also for my hosting shows dekat luar pun, all my program is fully sponsored by Bon Zainal. Berapa episod semua sekali kalau you kira? Season pertama kita habis 13 episod. So second season start with next 13 episode. I think itu satu advantage lah, kira macam hikmah lah kalau kita kata kan. Hikmah daripada PKP. Semua orang duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, nak cari hiburan. Then you ada satu platform yang kira offer them to, orang kata, menyaksikan benda yang lain daripada yang lain. Sebab ramai banyak. Kalau kita buka Instagram tu berderet buat live masa tu. Time tu. Ui, dari start pukul 8-9 malam sampai 11 full live. Tak buat apa kat rumah. Betul, semua orang dekat rumah. Then actually that was the main reason, because everyone tengah stuck dekat rumah. And kita pun rasa what can we do, apa yang kita boleh lakukan untuk entertain semua orang yang tengah stress duduk kat rumah tu. Itu saja. Actually this is our main punya objective lah. Bagaimana kita boleh buat some kind of entertainment so that orang tak ada stress sangat duduk dekat rumah time PKP. Itulah masa PKP lah satu-satunya masa di mana kira macam Tuhan takdirkan semua duduk rumah,
semua duduk menghadap handset. Betul. Tengok TV apa semua. Betul. Sebab biasanya kalau kita dalam satu masa mungkin ada yang keluar rumah kan. Ni tidak, semua duduk rumah, tak tahu nak buat apa, buka TV je lah. Itu je. TV handset, ataupun handphone. Time tu memang semua Instagram, TikTok. So selain daripada spend time dengan family kan semua orang. So that's one of the main reason lah kita nak just bring out some entertainment punya content lain daripada yang lain untuk just entertain everyone yang dekat rumah tu lah. And also big thank you to Budi kerana Budi actually covered our show. Thank you so much for such a wonderful article, and also we're really grateful for your support towards Kerjaya Alvin dari dulu bila kita pergi shooting dekat Indonesia dulu. Ingat lagi tak? Tahun berapa? 2013, 2012 gitu Ya, 2012 kita pergi Jakarta untuk buat behind the scene sekitar penggambaran video klip video music single untuk lagu apa tu? Lagu first one lagu berdua dengan single kedua lagu Sally. So dua-dua pun kita shoot dekat Indonesia. So berdua Budi datang dan cover the show. Lepas tu kita pergi makan seafood dekat Ben Hills tu. Ingat lagi tak? Best gila. Bila lagi lah nak boleh travel macam tu kan. Sekarang betul, ni. Betul. Okay, cakap pasal berdua ni. Sekarang ni Alvin Anton dah berdua. Tahniah bro. Sebenarnya Alvin bukan saja datang nak promote the night show and stuff. Actually sebenarnya Alvin always remember our friendship dari dulu, and something memang special dah happen now, and Alvin hopefully bakal menghabiskan zaman bujang saya. Wow bro, congrats bro. Finally bro. Dah lama, sekian lama ni. I tunggu juga. Sekian lama you dapat jodoh. Sekian lama finally dapat jodoh. Okay, borak sini habis sini bro. Habis borak sini habis sini. So berapa umur sekarang ni? Saya 45. 45 bro. Terima kasih pada PKP jugalah, to be very honest. Sebelum ni kalau Budi you follow my social media, always hosting ke ada event something here, always busy dengan kerja. So time PKP pun kita start dekat rumah. So I would like to actually officially invite you and your partner ini dia to congrats bro, join us on our big day. Wedding invitation Thank you so much. You pilih tarikh yang keramat bagi I. Kenapa? 20 hari bulan 2 2022 bro. Betul. So 2222 ni. 2222. So apa you punya significant ataupun actually nothing much, kita just cari tarikh yang cantik and tengok semua tempat also clear untuk mengadakan majlis ini. So terus kita booking je lah tarikh tu. Tahniah bro. Thank you so much. Baca sikit walaupun I tak faham. Page yang terakhir English Okay. Yang sebelum tu aku pun tak faham. Alvin Jason. Jason ni nama IC. Bro, I baru tahu bro. Nama IC. So Anton's kat mana? Stage name. Stage name. Alvin Anton. Because my full name is Alvin Jason Anthony. Okay, I nak tengok sangat. Anushka Baker. Wow. Okay, soalan. Borak sini habis sini. Macam mana boleh jumpa ni bro, jodoh bro? Dia ni actually family friend. My brother dengan mom semua kenal dia punya family juga. And kita pun kenal each other memang dah lama. Tapi sebelum tu semua tak ada apa-apa lah. Elektrik ke current apa benda pun tak ada. Kita just kawan saja. And then time PKP juga semua orang start dekat rumah, then just borak catch up and then dari sana borak-borak plus boom sekarang dah sampai sini lah. Okay, apa yang membuatkan your character dia lah, walaupun I tak kenal ni, dia bukan selebriti tapi orang biasa, tapi biasanya kalau selebriti ni ataupun MC pun kadang-kadang kalau yalah dunia pun kita sentiasa sibuk tup jumpa dekat event ke dengan sama-sama industri ke. So kenapa you pilih macam dia sebagai suri rumah? Actually it's difficult to say just one character point sahajalah. Tapi karakter overall kita everyone pun nak cari someone yang boleh ngam, ada jodoh, ada sefahaman, ada understanding, easy to get along, tak payah nak tension. Bukan nak jadi dalam satu relationship you kena cuba macam gila-gila untuk supaya you boleh
be in the relationship. Sometimes certain things kena buat naturally, and naturally pun dia boleh jive, dia boleh gel, and if semua dah okay macam tu, you rasa flow dia memang just flowing, then just go with the flow sajalah. Alvin ni dia tak banyak lah kiranya kisah-kisah dia kan. Dekat, kalau tak banyak kisah-kisah percintaan lah, tak ada, khususnya lah dipaparkan dekat media-media semua kan. Biasanya baik-baik je kan. Kisah-kisah dia dia ada dia ada berita pasal dia. Kalau ada produk-produk ke, ada single-single terbaru dia, barulah keluar cerita pasal Alvin ni. So orang tak banyak orang korek korek kisah-kisah. Sebenarnya Instagram, Facebook Alvin, biasanya I cerita more of kerja lah. Ya, kerja. So, kita tahu pun kerja. Inilah masanya borak sini habis sini panggil. Alang-alang bila dapat, itu kejut juga bro. You contact I macam, finally, you kata, okay lah, I'm happy for you lah. Thank you. Okay bro, perkembangan terkini. Apa yang terkini pasal Alvin selain daripada akan mendirikan rumah tangga ni? Perkembangan terkini, like I cerita just now, kita still working with sponsors for season number 2, the Night Show with Alvin and Tons. Kebanyakan orang pun tidak tahu, actually sebenarnya saya I own event management punya company memang dah 20 tahun, dan kami pun banyak berbuat kerja untuk Petronas Group and doing their conference and event and semua. So benda tu pun memang running at the moment. Thankfully lepas all this lockdown sudah habis kan, kerja untuk event management ramai dah effect kan dalam event management, entertainment. 2 tahun memang effect dia memang teruk. So now semua open, so busy dengan kerja tu juga. And mainly ada sikit-sikit offer untuk buat podcast for some of the radio punya station, tapi yang benda tu pun still under discussion lagi. So a few things dengan planning. Hopefully boleh jadi, and when it jadi memang Budi will know about it lah. For sure. Macam mana pula ni dunia career nyanyian? You ada nak buat single ke? Last single you apa? After the album terus, after Ajay album terus, then I took a break. Because busy dengan kerja, busy dengan show, ada event MC pun memang banyak, perform ada banyak. Okay, thankfully ada show. Memang I've been very happy about that, and time memang there is offer to continue. Memang ramai orang pun tanya bila nak sambung balik kerjaya menyanyi ni kan. Untuk sekarang belum lagi ada planning. I kena cari masa betul-betul settlekan all the ada kerja dulu. Bila senang sedikit, then concentrate balik dalam kerjaya bidang menyanyian ini. So single paling last berdua, lepas tu Sally, ada satu single, lepas tu terus album, terus dengan 6-7 lagu sekali terus. After that stop for a while. So you dengan Ajay macam mana lagu berdua? Lupa. Kau pasang YouTube mana? Nyanyi sikit bro. Lagu tu you kena nyanyi lah masa wedding nanti. Masa wedding, bila kau jadi kekasihku. Tiada lagi saya kedahulu. Ingat satu momen dalam music video tu yang kita shoot dekat Jakarta tu kan? That moment you nyanyi, tapi dalam keadaan yang macam kena buat slow ke cepat? Kena cepat. Dia nak grab gambar tu biar slow motion. Yang tu memang yang pelik. Tu memang first time I dengar pasal ni. Dia rolling dia punya kamera, I tak tahu speed. Speed kan. Lepas tu dia cakap, okay, kita pun akan playback the sound speed. You lakon pun speed. Aku apa benda ni? Lagu slow jadi lagu rap. Macam techno tau. Aku pun rasa dalam hati, ni apa benda ni dia suruh aku buat. Aku pun pernah pelik. Tapi kena buat lah macam robot. Tapi hasil dia memang cantik lah. Auto the starting of the song tu memang all slow motion. Dekat kawasan Padang tu kan, dalam bawah pokok dan all pun jatuh tengah slow motion tu, memang result dia memang cantik. I think teknik yang macam tu semua orang guna. Kalau I tengok dekat music video Afghan pun ada teknik yang macam tu. I think sampai sekarang kot. Sebab motion dia tu lebih kata macam cinematic dia. Betul-betul memang cantik. So berbaloi jugalah, we went all the way to Jakarta untuk shoot dua music video tu. And talent yang kita bekerja sama dengan pun memang very easy to work with. And the result pun memang kita rasa cantik lah. Bro, dah plan nak honeymoon kat mana ni? Untuk sekarang tak ada apa-apa plan lah bro. PKP. Tapi susah juga sekarang nak travel mana-mana.
Actually everything better tunggu COVID dululah. Jaga kesihatan dulu. Jangan fikir sangat pasal nak enjoy ke apa-apa dululah. Pasal benda ni memang ada lagi. Ramai orang rasa dah 3 dos ke apa-apa, can go out, can be free, can buat apa-apa yang dia orang nak suka. Tapi sebenarnya benda tu masih lagi ada. It's very very around us di mana-mana pun kita pergi. So best everyone just duduk, take care, sanitize, wash hand, jaga diri sendiri first lah. Jangan fikir yang bukan-bukan dulu. I dengar pun kes dia pun still 5,000. Still 5,000 kan? Still 5,000 every day. Sebab kita dah terbiasa setiap hari ada angka-angka macam tu kan. Sampai 5,000. Uish, banyak macam. Memang banyak. Bila nak habis benda-benda ni semua? And then I dengar yang semalam dekat Amerika Syarikat pun dah makin membiak balik benda tu. Teruk kan? Pasal I pun dengar dekat sana, dekat UK semua memang I ada satu my cousin yang baru-baru pergi ke London. Dia cakap, dia pulang, dia cakap dekat sana dia tak ada apa-apa tracking punya app macam MySejahtera ke apa, memang dia orang tak ada. Yang belum divaksinate dah 30% lebih dia population yang belum vaksinate. Kebanyakan mereka atau semua daripada mereka keluar dari rumah tak ada pakai mask. Mereka lebih pada human rights. So mask pun tak ada. So that's why dia punya case memang every day 100,000, 60,000, 100,000, 60,000 macam tu. So that's why I said better we just maintain apa yang kita tengah buat. 5,000 pun dah kira dah very very good. Yeah. Okay, last sekali lah. Harapan you untuk tahun ni 2022 ni, apa yang you plan, apa yang you nak, orang kata semua yang baik-baik lah kan. Everyone pun rasa yang sama bro. Everyone pun minta untuk kesihatan, kegembiraan dan ketenangan, you know, good time with the family and friends, yang paling important. Kerjaya semua orang pun all okay. Jangan yang ada sangkut-sangkut dengan sesiapa yang dekat because of PKP ke anything. Ramai orang yang tengah susah time tu. So hopefully everybody pun, I wish for everybody pun all good health dengan family, dengan friends masing-masing. And kerjaya everybody this year pun terus naik boom, and semua orang pun move into a better life lah. That's my wish for myself and everybody juga. Hopefully bro. So hari ni you punya jadual pack bro. Penuh hantar kad lah. Penuh. Ada tetamu istimewa nanti. Semua pun all kawan. Hari Skandar mesti ada. Hari tu isteri dia datang sini. Macam mana? Doktor dia Zamin Lim tu. Bagus dia. Dia bercakap pasal kesihatan paru-paru. Okay bro, I tahu you sibuk hari ni. Thank you, do the best lah untuk tahun 2022 ni. I nak tengok lagi apa night show ni, kasih gempak sikit kan. Thank you so much Budi for having me on your show. Thank you so much. Semoga sukses Ervin dan bahagia sepanjang hayat. Alright bro. Terima kasih banyak-banyak and for all your support all this while, all these years. Terima kasih banyak-banyak and continue kita persahabatan kita untuk a long time. Pastinya. Okay guys, sekian dulu podcast ringkas saya bersama dengan bakal pengantin baru ni, Alvin Antons. Dia sebab boleh lah. Yang penting dia antara yang pengacara yang bertaraf Hollywood. Korang boleh tengok dia punya dengan kepala. Bertaraf Hollywood lah. Dia punya pentingkan kekemasan dan dengan pertuturan sikit lagi kita nak berguru dengan dia macam mana nak jangan macam mana nak melancarkan lagi, orang kata atur cara kan. Dan nak jadi MC ni bukan setakat nak pandai nak berborak-borak, tapi sebenarnya dia lebih daripada itu. Okay bro, kita cuba je everyday, kita cuba and cari jalan untuk bagaimana kita boleh improve diri kita everyday lah. Kalau everyday kita stagnant je, don't find way to one day one step depan, one day step depan, lepas one day pun kita one year pun habis, kita still in the same place. Kalau kita everyday one step, ni member I ajar saya, kalau everyday kita one step ke depan, dalam 1 tahun we are 365 step ke depan. So everyday we just cuba to improve satu benda je dalam hidup kita. Tu dia kata-kata hikmah daripada untuk tahun ni. Okay guys, jumpa lagi podcast Borak Sini Habis Sini. Kita jumpa lagi. Alvin, thank you. Dengan isteri dia lah. Nanti you guys tengok dekat Budi Channel. Bye bye. Thank you. Bye.